Guys, shout out. Ah. Litson Billy. Guys. Ang atong driver. Shout out. Dera. Dera ang manglitsonay sa dinuman. Ug handler ni boss. Bossing. Dera Ano yung ara maglitson, guys? Ya, di ba? Mandirlawin. Magka istorya niyo mo sa imong litson, boss. Shout out. Papa, shout out pa. Shout out. Asa ng mga balo dinuman. Di po ko palupig guys, litson mo diri guys. Sa taas. Pwede ra maglitson man ay ginani guys. Basta diskarte lang. 200 kilos si guys. Thank you for watching.